हेलो। आज के तारीख 2 फरवरी 2026 कालकूट चैनल माध्यमे नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय पोस्ट विलेज खांद्रा भाया उखड़ा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के तहत पश्चिम बंग तपसिली उपजाति एवं संख्यालघु छेले मेरा आज के एकटा हेडिंग देख से पश्चिम बंग सीएम ममता बनर्जी दिल्ली ते वेस्ट बंगाल होए सीएम होए যায় নাই जान ना কেন এইটাই জিজ্ঞাসা করলো সে টিএমসি সুপ্রিমো হয়ে দিল্লি কুচ করেছেন দিল্লি সুলতান সঙ্গে লড়তে গেছে সেখানে भारतीय संविधान डॉक्टर बी आर आम्बेडकर संविधाने मतो ताके कोनो प्रोटोकल देवा होबे ना आना दिल्ली पुलिस दिल इंडिविजुअल जन्ने चूर जरा चुरी करे जरा नांगटागिरी करे तादेरके भारतीय संविधान सुरक्षा देय ना तादेरके कुकुर मतन ताड़े और ताई करलो लीगल रेमेडी कोनो जगह थके पाबे ना और यदि पाए ताहले भारतीय संविधान आम्बेडकर लेखा ते त्रुटि आछे ना सुप्रीम कोर्ट दीते पारबे কেন भारतीय संविधाने गार्जियन सुप्रीम कोर्ट चोख अंध नय चोख भावछे এই পশ্চিমবঙ্গ सीएम ममता बनर्जी की पूरा भारतवर्ष मानुष और संविधान और तपशिली जाति और तपशिली उपजाति और संख्या लघु लोग गुला कुकुर तू कुतवा ले लक्ष्मी भंडार भोट दे और पोन मारा जा बोलबो ताई पोंछ हिलाबी সেই ভেবে গেছে সবাদ পেল আর আগেও পাবে আর জেলে ভাত খাবে খেতে হবে কারণ পশ্চিমবঙ্গ एससी माइनॉरिटी राइट प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी ऑनरिटी सब रुइन करे दिएছে এই प्रथम भारते विदेशी आक्रमणकारी बाभन जाति में दुष्ट में सीएम ममता बनर्जी से एसटी एससी माइनॉरिटी टाका टैक्स से पैसा लुटाচ্ছে सुप्रीम कोर्टे कोटी कोटी टाका दिए वकील भालो भालो ब्राह्मण वकील राखছে ताकि जीते जाबे जीतते पारबे ना जूता माला परे आसते होबे दिल्ली थेके केनो छेलेगुला बोलछे एससी एसटी माइनॉरिटी नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर छेलेगुले केनो बोलछे तारा 2023-2024
এই নীলকণ্ঠস্থান ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর বিদ্যালয় মধ্যে তাদের বই খাতা, সোলার প্লেট, তাদের পুতুল বই খাতা, নানা রকম জিনিসে স্কুলে ছিল। 15 লক্ষ টাকা মতন সেই টিএমসি গুন্ডা চুরি করে নিয়ে গেল। আজ পর্যন্ত স্কুলে অন্ধকার থাকে। সোলার প্লেট পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে গেছে। ছেলে আসে না ভয়ে তাদের। এই ভারতীয় সংবিধান তাকে অনুমতি দেয় না গুন্ডামি করার জন্যে, লাইসেন্স দেয় না মুখ্যমন্ত্রীকে। ভোগ পাবে আর জুতা মালা। সংবিধান যদি মানলো, ফুলের মালা পরে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল। এইবার সংবিধানের লোকের বুকে লাথ মেরে তাদের রাইট কেড়ে নিয়েছে, তাদের অপরচুনিটি কেড়ে নিয়েছে, তাদের দুমুঠা জনে লালা পড়েছে আর পণ মারাছে তারা খেয়ে খাবার বাঁচার জন্যে। আর সে তাদের গেছে দিল্লি সুলতানকে দেখাতে। দিল্লি সুলতান জুতা মালা পরায় পশ্চিমবঙ্গে পাঠাবে। আর কোর্টে রয়ে গেল, কোর্টে সুপ্রিম কোর্ট হারবে। সুপ্রিম কোর্ট অন্ধ নয়, হাইকোর্ট অন্ধ নয়, অন্ধ ওই টিএমসি গুন্ডাগুলা আছে। থ্যাঙ্কস।